यजीद की मौत कैसे हुई? यजीद ने हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे को शहीद करवा दिया और वही यही सोचा था कि सारे अरब के लोग मेरे सामने में सर झुकाएंगे और मुझसे बैअत करेंगे, मुझको इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा और मेरे सामने इमाम हुसैन की बात कोई सर नहीं उठाएगा मेरा खिलाफ। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होके कूफा और शाम के बाजारों में गुजरी, उनकी खुतबा सुन के मुर्दा हुई लोगों की ज़मीर झक गया। जब हमारा प्यारे नबी की बेटियां आँख की आवाज़ होता है, सब लोगों को हकीकत पता चल गई। सब आँख की आवाज़ उठा दिया, सब यजीद से और यजीद की फौज से नफरत करने लगे और सबको पता चल गया हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक है। सब कहने लगा यह खानदान हक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके हमारा प्यारे नबी से और इमाम हुसैन तक, यह खानदान इश्क है, यह खानदान हक है और यह महबूब तरीन खानदान है। इसको अमीरुल मोमिनीन कहना बड़ा गुनाह है। और सब मदीने के लोग यजीद से बैअत तोड़ दिया। सुभान अल्लाह। यजीद मदीने शरीफ में हमला किया, 3 दिन लोगों को अपने घरों में कैद करवा दिया और असहाब रसूल की नामुस के साथ बुरमती किया, बहुत जुल्म व सतम किया और इस तरह मक्के शरीफ के लोग यजीद से नफरत करने लगे और यजीद काबा शरीफ को आग लगा दिया। और इस वाक़े को वाक़े अरा के नाम से मशहूर है। और जो भी यजीद पे लानत बेचते थे और यजीद उसका गर्दन, उसका गला खत करते थे। और यो अल्लाह की अदालत, सुभान अल्लाह। यजीद एहसास गंदा तरीन बीमारी में दुचार हुई क्या सारी दुनिया के डॉक्टरों उसको इलाज नहीं कर सका। वो उसके अंदर से सब खत्म हो रहे थे, अंदर से आग के जैसे जलने लगते थे। वो जितने के पानी पीते थे उसका प्यास खत्म नहीं हो जाते थे। इस तरह के मेरे प्यारे नबी के नवासे मेरे दादा इमाम हुसैन को सहराए करबला में बेहस में बेरहमी से जालिमाने से शहीद करवा दिया। वो उसको प्यास, कोई चीज़ भी उसके प्यास को ख़त्म नहीं करवा सकते थे और डॉक्टरों उसको शराब, गंदा तरीन नशे उसको देते थे तक वो नशे में रहे, उसको प्यास का महसूस न हो जाए। यजीद एक गिलास पानी के लिए बहुत तरस जाते थे, बहुत तड़पने लगते थे। और यजीद जब पानी पीते थे उसके दिल सब आग लगते थे, पानी यहाँ तक नहीं पी सकते थे। और सभी उनके दरबार के लोग यही कहते थे सब की जुल्म की वजह से है, जो इस हुसैन पर जुल्म किया वही जुल्म करने की वजह से उसको यही आज उसको सजा मिल रहा है। यहाँ तक इतनी बड़ा राजा है, बड़ा बादशाह है, यहाँ तक पानी भी नहीं पी सकते हैं। इतना दौलत है, अपना खुद को इलाज भी नहीं करवा सकते हैं। यजीद ने अपना बेटा मुआविया को बुलाया और कहने लगा मेरा बाद में यह तख्त को अब संभाल दो। और उनका बेटा जवाब दिया यह तख्त इमाम हुसैन के खून से आलूदा है, यह तख्त की वजह से लाखों लोग आप पर लानत बरसात के जैसे आपको पेश करते हैं
اور میں نے نہیں چاہتے ہو کہ یہ تخت میں بت کر اور لوگوں مجھ کو ہزاروں سال تک لعنت بھیج دے. ان کو بہتر یہ کہا اسی تخت پہ لعنت کر رہا ہو. مجھ کو ایسا سلطنت نہیں چاہیے ہے جو مجھ کو لوگوں ہزاروں سال لاکھوں سال تک لعنت کرتے رہے. اور یزید دیکھتے رہا, خوش نہ کہہ سکا. اور سب یزیدیوں, یزید کی دربار سب افسوس کرتے تھے. سب یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم کو معاف کرو کہ ہم ایسا ظالم بادشاہ کے ساتھ دیا ہے, اور اس کو جتنی گندہ ترین نشہ اس کو ڈاکٹروں نے پلا دیتے ہیں تک وہ نشے میں رہے, وہ درد کو محسوس نہ کر سکے. سب یزید پر لعنت کرتے تھے. اور یزید نے سپاہیوں کو کہا میرا ایران کہا گیا جو ہمیشہ میرا ساتھ تھی. سپاہیوں نے کہا وہ جنگل کی طرف میں گیا ہوگا, اور وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. یزید کے ساتھ ہمیشہ 10 سپاہی اس کے ساتھ ہر طرف ہر جگہ وہ جب جاتے تھے 10 سپاہی اس کے ساتھ تھی. وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلا, گھوڑے پہ بیٹھ گیا, اور گھوڑے نے ہمارا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسے کی قاتل کو جب بیٹھ گئی, گھوڑے نے اس کو گرا دیا. جب وہ گر گئی اور یزید کی پاؤں رکاب میں گر گئی اور ان کی پاؤں رکاب میں پھنس گیا, اور گھوڑا دوڑتا رہا, اور یزید زمین پہ گرتے گرتے ان کا سر پتھر میں ٹکرا, اور وہ گھوڑا نے نہیں روکا, اور اس کے جسم میں سب گھوڑا کی پاؤں پر پامال ہو گیا. یزید کے جسم ٹکڑے ہو گئے گھوڑے کی پاؤں کے نیچے میں پتھروں میں. اور جب اس کا جسم کی ایک لاش جب یزید کے فوج نے دیکھا, اور سب چیخنے لگے, یہ کہنے لگے یہ سزا ہے جو امام حسین کے ساتھ کیا, جو امام حسین کے ساتھ اس طرح ظالمانہ ظلم کی ہی, جو امام حسین کے ساتھ ظلم کیا, اور وہی سزا آج اس کی ملی. اس کے جسم کو پتھروں گھوڑا ٹکڑا کیا. آج بھی شام میں یزید کی قبر موجود ہے, اور لوگ یزید لعین پر لعنت برسات کے جیسے بیچ کرتے ہیں. ہمارا پیارے مولا علی نے کہا کفر کی حکومت قائم ہو سکتے ہیں لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتے ہیں. ظلم کی چراغ اگر ایک رات جلے دوسری رات تک نہیں جل سکتے ہیں. یزید نشانہ عبرت بن گیا. اگر جو یزید کے جیسے جو یزید کے جیسے اولاد امام حسین سادات پر, ولیوں پر, اور اس طرح کے یزید نے ظلم کیا, اگر وہ لوگ بھی اس دور میں ظلم کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ یزید کے جیسے اس کو اس دنیا سے برباد کرے گا. یزید ایک گھر سے عبرت بنی ہے, تک آنے والے نسلوں پہ بھی در سے عبرت بنے گا, تک کوئی بھی امام حسین کے اولادوں سے نفرت نہ کر سکے, ظلم نہ کر سکے. اگر اولاد امام حسین, اگر آپ ان کی اسپیچ سے آپ کو اچھا لگتا ہے یا اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن اس کے جسم میں جو امام حسین کی خون ہے, جو ہمارا جسم میں امام حسین کی خون ہے, آپ اسی نسبت کو محبت دینی چاہیے. اگر کوئی نفرت کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے وہ با ایمان اس دنیا سے جائے گا, جو میرا اہل بیت سے نفرت کرے وہ اس دنیا سے بے ایمان جائے گا, کفر میں مرے گا.
हमारा प्यारे नबी का हदीस है, जो हम सैयदों से मोहब्बत करके इस दुनिया से जाएगा वो बेईमान जाएगा। अगर सैयदों की स्पीच से, बयान से आपको अच्छा नहीं लगता है, अगर गैरों की स्पीच से आपको अच्छा लगता है, जो भी है, लेकिन सैयद को अदब करनी चाहिए है। अगर उनकी स्पीच, उसकी रफ्तार आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, लेकिन मोहब्बत आपके ईमान की खातिर में है, यह बात याद रखना। इसी वीडियो में कई जगह लानत के अल्फाज इस्तेमाल हुई है। शायद कई लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत का वीडियो से शायद कुछ इख्तलाफ करें, कमेंट करें। मैंने आपको उतना ही शॉर्ट जवाब देते हो। आप लोग जो कहते हैं, जो लोग यजीद पे लानत करते हैं, लानत बरस देते हैं, वो गुनाहगार है, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। लेकिन यजीद हमारा प्यारे नबी के नवासे के साथ इतनी जालिमाने से, बेरहमी से शहीद करवा दिया, और उनके आल को, प्यारे नबी के आल को, आया आपकी सोच में अगर अल्लाह यजीद की तौबा को, अगर तौबा किया होगा या यजीद को माफ करेगा, आपकी सोच में क्या जो लोग यजीद को लानत देगा, जो हमारा प्यारे नबी की बेटी को इतनी बेरहमी से शहीद करवा दिया, क्या जो लोग लानत बेचते हैं, क्या अल्लाह वो लोग को माफ नहीं करेगा? अगर वलाउ क्या आपकी सोच में यजीद की तौबा को अल्लाह अगर कबूल भी किया होगा, क्या हम जो लानत बेचते हैं, क्या अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा? हम तो इमाम हुसैन के औलाद से हैं, हम तो इमाम हुसैन अहले नबी के लिए ही हम जान देते हैं, अपना सर देते हैं, नबी की उम्मत के लिए हम सर देते हैं। मेरा नस्ल द नस्ल, मैं भी इमाम जाफर सादिक, इमाम रजा के औलाद से हो। अगर मैं और मेरा चाहने वाले हैं और दूसरे सादात अगर कभी कभी जब यह इमाम हुसैन के इश्क में, जज्बात में आकर लानत भेज देगा, क्या अब लोग कहते हैं कि अब लोग को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और यजीद को अल्लाह माफ़ किया होगा, अब उसको लानत नहीं बेचनी चाहिए है। अगर उसको माफ़ किया होगा, क्या अल्लाह, हम यजीद को लानत बेचते हैं, क्या अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा? बेशक। और यूट्यूब को भी लाइक करें और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको पहुंच सके। ये जो वीडियो में पत्थर से इंसान का हर बीमारी का इलाज, दफ जादू मरज, रिमूव द मैजिक, अल्लाह के वली हजरत शमसुद्दीन तबरीज़ी ने फरमाया, जो हर तरह परेशानी में मुब्तला है, घर में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, जादू जन्नत से परेशान है, उसकी शादी नहीं हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहा है, और जो दूसरे मुल्क में जाने चाहते हैं, उसको वीजा की प्रॉब्लम है, और जो उसका केस दूसरे मुल्क में कबूल नहीं हो रहे है, घर में घर वाले के साथ मोहब्बत नहीं है, झगड़ा है, हर तरह बीमारी है, जिस तरह मुसीबत, जिस तरह आजत है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आजत कबूल हो जाए है, आप मन्नत रखो, नजर रखो, अगर आपकी आजत कबूल हो जाए, मैंने ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती का मदरसा मरकज़ तालीमात सूफिया को पैसे से सुपुर्द करूँगा। इतने पैसे बच्चों के मदरसे के लिए ही, मदरसे की तहमीर के लिए ही, जो परचा में सुन्नियत, परचा में इमाम हुसैन, परचा में आले बैत को जिंदा रखना चाहते हैं, हमारा मदरसा को सुपुर्द करें, मेरा मिशन को सपोर्ट करे, ताकि मैं दुनिया में सुन्नियत का परचम को बुलंद करो। एक बड़ा मदरसा हम बनाने वाले हैं, उसका नाम है मदरसा ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती, मरकज़ तालीमात सूफिया, मरकज़ तालीमात इमाम हुसैन। अगर आपको ज़कात है, सदाक़त है, जो भी देने वाले हो, हमारा सपोर्ट करने के लिए ही हमारा व्हाट्सएप नंबर यह है, ये व्हाट्सएप को मैसेज करो, लिख दो, हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, हमारा मदरसा को सपोर्ट करें।
اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ کی زندگی سے ہر بلا ہر مصیبت بھی آنے والا ہوگا, سب ختم ہو جائے گی. ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے. یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں. اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے. اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار. اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے. کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی, اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے. تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے. حرکت میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی.